3 माह से वेतन बाकी अस्थायी कर्मियों ने पानीहाटी नगरपालिका के सामने मचाया हंगामा। पानीहाटी नगरपालिका में कार्यरत अस्थायी कर्मियों का वेतन 3 माह से बकाया है। नतीजा, आर्थिक तंगी से उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। उधर वेतन भुगतान के प्रति कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्षुब्ध अस्थायी कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग पर बुधवार को नगरपालिका गेट पर हंगामा मचाए। ड्यूटी पर गए स्थायी कर्मियों को अंदर जाने से रोके। उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से कुछ कर्मी मकान का किराया तो कोई राशन दुकान की उधारी नहीं दे पा रहा है। আমরা 3 মাস ধরে মায়না পাচ্ছি না। আমরা বিগত 5 বছর ধরে কাজ করছি, প্রত্যেকবারই আমাদের এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমরা মায়না পাচ্ছি না। আমরা অনেক বন্ধুরা আছে তারা ভাড়া থাকে, তারা ঘর ভাড়া পর্যন্ত দিতে পারছে না। অনেকে আছে যে দোকানে মুদিখানা দোকানে বাকি করেছে, সেই টাকাটা দেওয়ার কথাও মুখ তারিখে আছে, সেই টাকাটাও পাচ্ছে না বলে দিতে পারছে না। সেই মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আমরা খুব অসুবিধার মধ্যে আছি। এই মায়নাটা আমরা যতক্ষণ না পাচ্ছি আমরা এই আন্দোলনটা চালিয়ে যাব।